बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे मोहतरम भाई और बहनों, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रूहानी वज़ाइफ के हवाले से हमारा आज का मौजू है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के प्यारे प्यारे अस्माउल हुस्ना में से दो ऐसे सिफाती इसम जो इसमें आज़म का दर्जा रखते हैं। यूँ तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का हर इसम ही इसमें आज़म है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के आप किसी भी प्यारे नाम से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को इखलास के साथ, मोहब्बत के साथ, दिल से पुकारेंगे, वही आपके लिए इसमें आज़म बन जाएगा और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमत फौरी जोश में आएगी और आपकी दुआ को भी कबूल करेगी और अल्लाह की रहमत आपको अपनी आगोश में ले लेगी, क्योंकि आपने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को उसके प्यारे नाम से दिल से पुकारा होगा। जो बात दिल से निकलती है वो असर रखती है, पर नहीं मगर ताकत परवाज रखती है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हर इसम को आप मोहब्बत के साथ पढ़ें और अकीदत के साथ पढ़ें और दिल से पुकारें और अल्लाह को अल्लाह समझकर, अपना मालिक, खालिक, राज़िक, मुश्किल कुशा और हाजत रवा समझकर आप अल्लाह को अल्लाह के प्यारे सिफाती नामों से, अल्लाह के ज़ाती नाम से भी उसको पुकारें तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपकी हर दुआ को कबूल फरमाता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस इंसान की दुआ को कबूल नहीं करता जो इस बेयकीनी के साथ दुआ करे कि पता नहीं मेरी दुआ कबूल होगी कि नहीं। जो यकीन कामिल के साथ अल्लाह से दुआ करता है, अल्लाह उसकी दुआ को फौरी कबूल करता है और बिल्कुल रद्द नहीं करता। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के जो असल ज़ाती नाम हैं उनमें सबसे बड़ा जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का एक ही ज़ाती इसम है वो है अल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का ज़ाती इसम है। इस पे इंशाअल्लाह किसी दिन तफसील से बात करेंगे। आज जो हमारा मौजू है वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के 7000 सिफाती नामों में से दो सबसे जलीलुल कदर सिफाती नाम जो हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के, या हय्यु या क़य्यूम, वो हमारा मौजू है। या हय्यु या क़य्यूम के बारे में बहुत सारे अक़वाल हैं, रवायात के अंदर आता है। एक रवायत के अंदर यह भी आता है, मुफस्सिरीन ने लिखा है कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के जो वज़ीर थे हज़रत आसफ़ बिन बरखिया, जो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने बैठे हुए इरशाद फरमाया कि कौन है जो मलका बल्कीस के यहाँ पहुँचने से पहले उसका तख्त लेकर आ जाए। तो इफ़रीत मिनल जिन, एक जिन था, बहुत बड़ा देव किस्म का अफरीत था। उसने कहा कि सुलेमान अलैहिस्सलाम मुझे हुक्म करे, मैं मलका बल्कीस का तख्त जो बहुत वज़नी था, जिसको उसके दर्जनों गुलाम उठाते थे, इतना बड़ा उसका तख्त था, सोने और हीरे जवाहरात से मुज़य्यन, वो उठा के मैं ले आता हूँ। तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने पूछा कि कितनी देर में? उसने अफरीत ने कहा, देव ने, जिन ने कहा कि जब आपकी मजलिस बर्खास्त हो उससे पहले ही मैं उसको ले आता हूँ। तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास बैठे उनके वज़ीर थे हज़रत आसफ़ बिन बरखिया, जो अल्लाह के नेक वली भी थे और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के वज़ीर भी थे। उन्होंने कहा कि मुझे हुक्म करें, मैं पलक झपकने में, आप आँख की पलक झपके और मलका बल्कीस का तख्त यहाँ ले आता हूँ। तो आगे उसके बारे में आता है, इंदहु इल्मु मिनल किताब, उनके पास किताब का इल्म था। तो इस पे बाज़ मुफस्सिरीन ने और बाज़ रवायात के अंदर ये लिखा गया है कि उनके पास इस्म आज़म था। इस्म आज़म के बारे में ये भी लिखा गया कि वो या हय्यु या क़य्यूम के इस्म आज़म के साथ उन्होंने अल्लाह से दुआ की और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फौरी ही उस तख्त को पलक झपकने में वहाँ पहुँचा दिया। तो या हय्यु या क़य्यूम इतना बाबरकत, इतना पावरफुल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का इस्म आज़म है, जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का सिफाती नाम भी है। या हय्यु कि ऐ हमेशा जिंदा रहने वाले, ना कभी पहले मौत ना बाद में मौत, अज़ल से अबद तक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जिंदा है, जिंदा और कायम है। या हय्यु या क़य्यूम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के वो पाक इसम हैं सिफाती कि ए जिंदा रहने वाले, ए कायम रहने वाले, ए हर चीज़ को ज़िंदगी अता करने वाले और हर चीज़ को कायम रखने वाले, ज़मीन व आसमान को कायम करने वाले और निज़ाम अदल को कायम करने वाले और हर चीज़ को थामे हुए और जकड़े हुए और अपने दस्ते कुदरत में रखे हुए और हमेशा से ज़िंदा है और हमेशा ज़िंदा रहेगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के इन सिफाती नामों का बहुत वसी मफ़हूम है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ऐसी ज़ात है जिस पे ना कभी नींद है, ना ऊँघ है, ना मौत है, हमेशा ज़िंदा है और हमेशा कायम है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के इन प्यारे नामों के साथ अल्लाह को पुकारा जाए। इसकी 2-3 तरकीबें मैं आपके सामने अर्ज़ करता हूँ। एक तो ये है कि आप इशा की नमाज के बाद या फजर की नमाज के बाद आप अव्वल आखिर 3 बार दुरूद इब्राहिमी पढ़ें और बिस्मिल्लाह
پڑھنے کے بعد آپ 313 بار اس اسم اعظم کو یا حی یا قیوم کو آپ 313 بار پڑھیں اور پھر اللہ رب العزت سے دعا کریں۔ اگر کوئی بندہ بیمار ہے، لا علاج بیماری میں ہے، وہ پانی پہ دم کر کے پی لے، خود پڑے، اپنے اوپر پھونک لے، اللہ تعالیٰ اس کو ظاہری، باطنی، روحانی، جسمانی ہر طرح کی بیماری سے شفا عطا فرمائیں گے۔ اسی طرح دوسری ترکیب یہ ہے کہ عشاء کی نماز کے بعد اول آخر 7 بار درود ابراہیمی اور 700 بار ان دونوں پیارے اسماء مبارکہ کو پڑھا جائے، یا حی یا قیوم کو 700 بار پڑھا جائے، اور آپ اس کو 41 دن بھی پڑھ سکتے ہیں، 7 دن بھی پڑھ سکتے ہیں، پانی پہ دم کر کے بھی پی سکتے ہیں، ویسے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اس کا جو بڑا اور سب سے پاورفل عمل ہے وہ ہے 3125 بار روزانہ پڑھنا اور 41 دن تک پڑھنا۔ 41 دن میں اس کا چلہ 1.25 لاکھ کا ہو جاتا ہے، اور 3125 بار آپ روزانہ پڑھیں، 3125 بار، تو 41 دن میں 1.25 لاکھ سے اوپر ہو جاتا ہے۔ تو اس کا 1.25 لاکھ میں مضبوط چلہ ہوتا ہے، اس میں کوئی پرہیز نہیں ہے، آپ کسی بھی وقت کسی بھی جگہ پہ بیٹھ کے پڑھ سکتے ہیں، لیکن تعداد ایک ہو۔ اس کا کھلا ٹائم ہے، فجر کے بعد بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، لیکن ایک وقت آپ نے مقرر کرنا ہے، فجر کے بعد کا کر لیں یا عشاء کے بعد کا کر لیں، جو آپ کے پاس آسانی کا، سہولت کا، یکسوئی کا، فرصت کا وقت ہو، اس وقت میں آپ اس کو بیٹھ کے پڑھیے۔ 3125 بار پڑھیں، اول آخر درود ابراہیمی محبت اور عقیدت سے جتنا آپ کا دل چاہے اتنا پڑھ لیجئے، اور 41 دن اس کو مکمل کر لیجئے۔ 41 دن میں اس کا عمل 1.25 لاکھ کا ہو جائے گا۔ آپ اس اسم اعظم کے عامل بن جائیں گے۔ یہ بہت بابرکت اسم اعظم ہے، اس سے اللہ رب العزت رزق کے، خیر و برکت کے دروازے کھول دیتے ہیں، اور شفا کے خزانے اللہ رب العزت عطا فرما دیتے ہیں۔ تبلیغی جماعت کے پاکستان کے امیر حاجی عبدالوہاب صاحب رحمہ اللہ کا یہ معمول تھا کہ وہ 3000 بار روزانہ یا حی یا قیوم پڑھا کرتے تھے۔ اسی طرح فیصل آباد کے سمندری کے علاقے میں صوفی برکت علی لدھیانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے، وہ یا حی یا قیوم کے اسم اعظم کے عامل تھے۔ ان کا معمول تھا کہ وہ 7000 بار روزانہ اس اسم کو پڑھتے تھے، یا حی یا قیوم۔ اتنا پاورفل عمل ہے کہ کئی سال ہو گئے ان کو دنیا سے گئے ہوئے، آج بھی ان کا لنگر اور ان کا فیض وہاں جاری ہے، اس کی برکات لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں۔ بہت سارے اولیاء کرام سے ہم نے اس اسم اعظم کو پڑھنے کا معمول ان کا سنا، اور کئی بزرگوں نے ہمیں اس کی اجازتیں دی۔ ہم نے آگے اپنے متعلقین کو، اپنے شاگردوں کو، اپنے مریضوں کو اس کی اجازت عطا کی۔ اس کی بہت زیادہ برکت ہے۔ جو بندہ یا حی یا قیوم کا اسم اعظم کا عامل بن جائے یا اس کو اپنے ورد میں رکھے، وہ موذی اور لا علاج بیماری میں مبتلا ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ ہمارا یقین کامل ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو ایسی جگہ سے رزق عطا فرماتے ہیں جہاں وہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ ہر طرح کی بیماری سے، مصیبت، پریشانی سے اس کی حفاظت فرماتے ہیں۔ لا علاج امراض اس کے شفا یاب ہو جاتے ہیں۔ وہ اس کو کسی اور کو دم کرے، اللہ اس کو شفا دے دیتا ہے۔ اس اسم اعظم کے عامل بھی بنیے، اس کا معمول بھی رکھیں، اور اسم اعظم کو پڑھنے کے بعد دعا ضرور کیجئے، اپنے لیے کیجئے، ہمارے لیے کیجئے، پوری امت مسلمہ کے لیے کیجئے۔ اللہ رب العزت اس اسم اعظم کے فیض و برکات ہم سب کو عطا فرمائے، اور تمام بیماروں کو روحانی ہو یا جسمانی شفا کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔